بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed Ashraf al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les sons G et les sons J. أعزائي الكرام، سعدني لقياكم في ما استجد من دروس الإملاء. اليوم سوف نرى الصوتين G و J في اللغة الفرنسية. Lis les mots de chaque liste. Que remarques-tu؟ إذن المطلوب منا هو قراءة هذه الكلمات. لدينا goutte, gris, garçon, bague, orange, nager, girafe, mariage. Alors, que remarques-tu? Regardez le premier mot. إذا تلاحظون، لاحظوا معي الكلمة الأولى. لدينا goutte. لدينا هنا حرف G. Nous avons la lettre G. Ici, gris, nous avons la lettre G. Garçon, la lettre G. Bague, la lettre G. Très bien. Orange, aussi la lettre G. La lettre G. La lettre G. حرف الجيم وحرف الجيم. Alors, je remarque qu'ils contiennent tous la lettre G. إذا نلاحظ أن هذه الكلمات جميعا تتضمن حرف الجيم. Alors, quels sons se répètent dans chaque liste؟ ما هو الصوت الذي يتكرر في كل لائحة؟ إذا لدينا اللائحة الأولى، لدينا goutte, gris, garçon, bague. Quel est le son qui se répète ici? Le son, c'est le son G. إذا الصوت الذي يتكرر هنا هو صوت G. La deuxième liste, orange, nager, girafe, mariage. Quel est le son qui se répète ici؟ إذا الصوت الذي يتكرر هنا هو صوت الجيم. Alors ce sont les sons G et le son J. Bien. Lis le texte, complète le tableau avec les mots soulignés. Bien. إذا في البداية سوف نقرأ النص. On va lire le texte. Le guide installe le groupe dans un refuge au bord du fleuve. Les garçons, fatigués, ont nagé dans la rivière. Les filles ont ramassé des galets au repas. Ils ont mangé du gigot et des légumes et ont bu une orangeade. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Complète le tableau avec les mots soulignés. Bien. الآن سوف نملأ الجدول بهذه الكلمات التي قمنا بالتسطير تحتها. إذن في الخانة الأولى من الجدول سوف نكتب الكلمات التي تتضمن صوت G. ثم هنا سوف نكتب الكلمات التي تتضمن صوت الجيم. Alors le premier mot, le guide. Guide. Alors, ici, il y a le son G. Alors, on va l'écrire ici. Guide. Installe le groupe. Groupe. هنا لدينا حرف الجيم متبوع ب consonne. ينطق ب G. Groupe. إذا سيكتبوا هنا. Un refuge. Un refuge. ماذا تلاحظون؟ G متبوعة ب E. إذا ينطق بالجيم. Refuge. Bien. Au bord du fleuve. Les garçons. Les garçons. G متبوع ب A ينطق ب garçon. Fatigué. إذا G متبوع ب U إذا ينطق ب G. Fatigué. Ennager متبوع ب E accent إذا ينطق بالجيم. Dans la rivière, les filles ont ramassé des galets. كذلك الجيم متبوع ب A ينطق ب G. Galets. Au repas, ils ont mangé متبوع ب E accent إذا ينطق بالجيم. Manger. Bien. Du gigot. Gigot. لدينا هنا J و go. لدينا
حرفي الجيم. الأول ينطق بالجيم لأن أمامه إي، والثاني ينطق بج لأنه أمامه أو. إذن سوف يكتب في الخانة الأولى وكذلك في الخانة الثانية جيغو. des légumes جي متبوع ب U ينطق بج légumes. on but des orangeades لدينا هنا جي متبوع ب E إذن ينطق بالجيم. انطلاقا مما سبق ماذا نلاحظ؟ لدينا حرف جي متبوع ب U، هنا متبوع ب A، وهنا متبوع ب A، وهنا متبوع ب A، هنا متبوع ب O، وهنا متبوع ب U. إذا متى ينطق حرف الجيم بج إذا كان متبوع ب U أو A أو O، وإذا كان كذلك متبوع ب une consonne مثل R أو L مثل جروب جلاس إلى آخره. بالنسبة لحرف الجيم ينطق بصوت الجيم إذا كان متبوع ب E و I. هنا كذلك E. Alors, quel son produit la lettre G suivi de E ou de I؟ إذن ما هو الصوت الذي ينتج عن حرف الجيم إذا كان متبوع ب E و I؟ إذن الصوت هو صوت الجيم. Alors, elle produit le son J. Quel son produit la lettre G suivi de A, O, U? Alors, la lettre G suivie de A, O, U produit le son G. إذا كان G متبوع ب A, O, U يعطينا صوت G. Bien. Que remarques-tu dans le mot gigot؟ ماذا تلاحظون في كلمة gigot؟ لدينا هنا صوت الجيم J وصوت go. إذن لدينا هنا الصوتين صوت الجيم J وصوت G go. Alors, la même lettre produit les deux sons. إذن نفس الحرف يعطينا صوتين صوت الجيم وصوت G. Maintenant, on passe à la règle. Alors, on entend G devant A, O, U. إذن نسمع صوت G إذا كان أمامها A, O, U. Comme dans escargot, gâteau, guitare. Ici, la lettre G est suivie de O, ici de A, ici de U. Bien. On entend J devant E, I, Y. نسمع صوت الجيم إذا كان أمام حرف G, E, و I, و Y. كمثال, comme dans pigeon. إذا J متبوع ب E, و J متبوع ب I. Pigeon, gilet. Bien. Maintenant, on passe aux exercices. Barre l'intrus dans chaque liste. Regardez bien, là, nous avons page, légumes, cage, image. Alors, dans les 4 mots, il y a la lettre G, 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 G. Bien. Ici, la lettre G, page. On la prononce J. إذا هنا حرف الجيم ينطق ب J. légumes هنا تنطق ب G. cage هنا تنطق ب J. هنا image تنطق ب J. إذا الحالة الوحيدة التي نسمع فيها G هي légumes. إذا الكلمة الداخلة هي légumes. Bien. gâteau, gardien, gomme, mariage. Ici nous avons G, ga, go, J. Alors ici c'est le mot intrus. هذه هي الكلمة الداخلة mariage لأن الجيم هنا ينطق بجيم. girafe, guitare, girouette, gilet. إذا هنا الكلمة الداخلة هي guitare. Le mot intrus c'est guitare parce que dans les 3 mots on entend le son J et dans guitare il y a le son G. Bien. complète avec. إذا المطلوب منا هو أن نملأ الفراغات بهذه الكتابات. إذن les bagages dans la voiture. Ici nous avons E, une bague, au doigt, un magicien. إذن سنكتب اللتر G لوحدها. une guitare. إذا كتبنا G لوحدها
سوف تنطق une guitare. إذا سوف نكتب G مع U. Une guitare. Des plongeons. إذا كتبنا على لتر G لوحدها ستقرأ des plongeons. إذا سنكتب G متبوع ب E. Un nuage. Un angle. لدينا هنا سنكتب G. إذا G إذا كانت متبوعة ب une autre consonne سوف تنطق ب G مثل L و R. Un angle. C'est génial. Bien. Le pigeon. Le pigeon. إذا كتبنا G لوحدها ستقرأ le pigeon. إذا سوف نضيف إليها E لكي نحافظ على صوت الجيم. Le pigeon vole. إذن أعزائي الكرام إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن أكون قد وفقت في تقديمه، وإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بالضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك وزر بارتاجي، ولا تنسوا كذلك تعاملنا باقتراحاتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.